টাকা এবং মিস্টার সুশান্ত সামল মিস্টার সুশান্ত কুমার সামল রেঙ্গালি ঠিক রেঙ্গালি আসছেন সামল 550 টଙ୍କା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାରାଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଆବିଦାନ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଏବଂ ଚାଲିছে 50 ଟଙ୍କା ମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ চন্দন গোছাই বাগড়িয়া সুবর্ণ গোছাই চন্দন গোছাই বাগড়িয়া 50 ଟଙ୍କା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारतीय मानवाधिकार परिषद इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारतीय मानवाधिकार परिषद सुभद्रा नायक जड़े सोशल वर्कर से मांग 200 टका प्रदान करछन्ती सुभद्रा नायक सोशल वर्कर इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारतीय मानवाधिकार परिषद जय महाराज प्रशांत कुमार देउरी फ्रॉम चरणा मिस्टर प्रशांत कुमार देउरी फ्रॉम चरणा 100% प्रदान କରିଛନ୍ତି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସୁମତି ସାହୁ ଫ୍ରମ୍ ହିଲୋଇ 500 ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ मिस्टर त्रिलोचन प्रधान जी की मां को 100 टका प्रदान करछन्ती जय महाराज चंडी जय महाराज चंडी जय